لوگوں کی بات فزیکلی کوچ نہیں کر رہے, میں صرف مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں, بیک اینڈ پہ سنبھال رہے ہیں جن کو, جو کرکٹر نہیں ہے ان کا ہونا ضروری. بلکہ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں مینیجرز نے کافی کیوس بھی کریٹ کیا ہے پاکستان کرکٹرز کے ساتھ, لیکن چلے دیٹس انادر ڈسکشن. پرابلم یہ ہے کہ روحا دیکھیں ہم 4 لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم سب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, ہم سب اپنے ڈفرینٹ انداز سے سوچتے ہیں. ہمارے مینجمنٹ کے طریقے کیا ہیں کہ ہم ایک پیٹرن سیٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہم اسی کے ساتھ سب کو کوشش کرتے ہیں کہ, اور اس میں بڑی ہمیں ایگزامپلز ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ نیم پلیئرز, لیکن ہم نے بہت سارے ٹیلنٹڈ لڑکے ضائع کیے ہیں یا جن کے کیریئر بہت چھوٹے رہ گئے فار دیز ریزنز. یا ٹھیک ہے ایشوز ہوتے ہیں پلیئرز میں, رائٹ, ہر پلیئر آپ کو پرفیکٹ اس میں نہیں ملے گا. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ایک پلیئر ٹیلنٹڈ انف ہے ٹو ون یو گیمز, تو اگر اس کے کچھ ایشوز ہیں تو ٹرائی کریں کہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, اس کو کاؤنسل کرنے کی کوشش کریں. سو یہاں پہ ہمیں آپ کو جو ہے اس ڈسکشن کو یہاں پہ فی الحال انٹرپٹ کرنا پڑے گا, بٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد وی کین آلسو ٹاک مور ان ڈیپتھ اباؤٹ دس اینڈ آف کورس اباؤٹ دی اپ کمنگ گیم ایز ویل. ڈو ناٹ. سہیل بھائی سے شروع کرتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں یار؟ اچھا میچ ہونا چاہیے, دونوں ٹیمیں فارم میں ہیں. اسلام آباد کی تو خیر وہ تو فارم پہلے میچ سے چل رہی ہے, لیکن لاہور کے اپ اینڈ ڈاؤن ہیں, لیکن لاسٹ میچ اچھا کھیلے. عرش ہوگا فرش ہوگا یا بیچ کا, ان کے بارے میں ہم آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے کہ وہ عرش اور فرش نہیں, بیچ والی کوئی کہانی نہیں. پرفیکشن ورسز کریزینس کہہ سکتے ہیں. یا ایگزیکٹلی, آئی تھنک دیٹس دی رائٹ وے ٹو ڈسکرائب دس گیم کہ وہ, بٹ میرے خیال میں لاہور کے پاس وہی جو ہم پاکستان ٹیم کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ انپریڈکٹیبل, تو جو انپریڈکٹیبل ٹیم ہوتی ہے وہ آن دا گیون ڈے کس طرح کا پرفارم کرے, کس کو سرپرائز کرے, وہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا, تو اوپوننٹ کو کیا پتا ہوگا. تو obviously اسلام آباد یونائٹیڈ کے دماغ, کیونکہ وہ بہت ریلائی کرتے ہیں ڈیٹا کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر, جو تو وہ ضرور ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی. بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد ہیز اے اپر ہینڈ. ریزن از کہ جو پچھلے 5 میچز کی ان کے پاس پرفارمنسز ہیں, کمپلیٹ ٹیم ہے. کل ایک سوال ضرور ہوگا کہ کیونکہ ان کو ریلائی, ابھی تک جو پچز کا نیچر یہاں پہ رہا ہے قذافی اسٹیڈیم میں, وہ فاسٹ بولنگ ہیوی آپ کو نظر آئی, ڈومینیٹ کرتی نظر آئی. تو اسلام آباد اسپنرز میں بیچ مڈل فیز میں ریلائی کرتی ہے اسپنرز کے اوپر, تو کل شاید اسپنرز کا اتنا رول نہیں ہوگا. تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ 4 پیسرز کے ساتھ, مطلب 3 پیسر پلس وہ جو ان کے آل راؤنڈر ہے جیسن ہولڈر, اس کے ساتھ جاتے ہیں, یا وہ وہی میتھڈ رکھتے ہیں کہ انکلوڈنگ جیسن ہولڈر 3 فاسٹ بولرز کے ساتھ. تو دیٹس اے کویسچن. آن ادر ہینڈ اگر آپ لاہور قلندر کی بات کریں تو وہ ان کا تو خیر, وہ اسلام آباد کے کپتان بھی بہت زیادہ فوکسڈ ہیں, اتنے فوکسڈ ہیں وہ کہ پی ایس ایل پہ صرف فوکس رہتا ہے ان کا, جب پاکستان کھیلنے لگتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. لیکن نہیں خیر, وہ اس پہ ہم نے کافی ڈسکشن کی کہ شاید اسلام آباد یونائٹیڈ ان کو وہ لیوریج دیتی ہے, اور ایک دیکھیں جو اون کرتی ہے نا فرینچائز آپ کو جس طریقے سے, وہ ایک آپ کو سیلف کانفیڈنس دیتی ہے یار کہ میری 19-20 کی پرفارمنسز مجھے ہارم نہیں کریں گی, مجھے ہرٹ نہیں کریں گی ان مائی پوزیشن ان دا ٹیم, کیونکہ آپ بیسیکلی باس ہیں. حالانکہ آپ کے T20 کیپٹن جو ہیں وہ ٹیم میں کھیل رہے ہیں آپ کے انڈر. ہاں, تو یو بیسیکلی دیٹ گیوز یو میچ نہیں دے رہے وہ ان کو, نہیں وہ انجرڈ ہوئے یار, اب آپ اتنا بھی تو نہ کریں یار, اتنی زیادتی نہ کریں. تو وہ تو اس کا میرے خیال میں ریزن یہی ہے کہ جتنی لیوریج اور جتنی اسلام آباد یونائٹیڈ نے ان کو وہ کانفیڈنس دیا ہوا ہے کہ آپ جس طریقے سے مرضی اس شو کو رن کریں, اور وہ کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو ہیم کہ وین اٹ کمز ٹو پی ایس ایل, تو اسلام آباد کی جتنی بھی لیٹلی یہ پچھلے 3-4 سال کی جو سکسیس ہے اس میں شاداب کا ایز اے لیڈر بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے, اور لیڈر ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہی لیڈ فرام دا فرنٹ کر رہا ہوتا ہے. وہی شور, جیسے ثنا بھی وہ اس کی بات کرتی ہیں نا سعود شکیل کی, تو وہ لیڈر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو اس میں شاداب کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے when it comes to اسلام آباد یونائٹیڈ. As someone who has played with شاداب, کیا دیکھتے ہیں آپ شاداب کا فیوچر پاکستان کے ساتھ, کیا رول ہے ان کا ابھی بھی, یا پھر اب وہ فرینچائز کرکٹ کی طرف ہی زیادہ رول ان کا رہے گا؟ نہیں تاہا جب تک آپ, مطلب ہی از ناٹ اولڈ کہ آپ کہیں کہ بالکل ہی ان کے لیے دروازے, اینڈ ہی واز پارٹ آف دا لاسٹ T20 ٹیم جو نیوزی لینڈ گئی تھی, تو ہی از اسٹل پارٹ آف پاکستان T20 ٹیم. ان کی پرفارمنسز کے اوپر بالکل ڈبیٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جس طریقے سے ان کا سٹارٹ تھا اس حساب سے وہ پہلے 2 سال بہت اچھی پرفارمنسز, دین ہی اسٹارٹڈ ڈکلائننگ, اور ابھی تک ان کا وہ فارم واپس آ نہیں رہی فار سم ریزن. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو
اپرچونیٹیز نہیں ملی उनको बैटिंग में भी यूटिलाइज करने की कोशिश की गई, बॉलिंग में भी उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट समहाउ वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके. बट दैट डजंट मीन कि आप कहें कि जी उनका इंटरनेशनल कैरियर ख़त्म हो गया है, वो सिर्फ T20 लीग्स या डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए रह गए हैं. आई थिंक ही इज़ अ यूटिलिटी क्रिकेटर जो वाइट बॉल की अगर आप हर बात तरह करें से वो यूटिलिटी अपनी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एज अ बॉलर हो, एज अ बैटर हो, एज अ फील्डर हो एंड एज अ कैप्टन भी. सना आपकी तरफ आएंगे. क्विक एनालिसिस ऑन टुमारोज गेम, लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड. I think Islamabad looks a very settled team once again. लाहौर की वही बात है, पता नहीं which लाहौर comes up to play, हमें नहीं पता इसका. Conflicted है लगता है लाहौर. इस्लामाबाद का ये कि obviously they have, उनका प्रोसेस बहुत अच्छा है, उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, उनकी ओवरऑल जो कोर है बहुत अच्छी है. जैसे अभी बात हुई थी, सुहेल भाई कह रहे थे उनके पास इतनी लीवरेज है कि वो कल इमाद और नवाज़ में से जनरली वो नवाज़ को रेस्ट दे देते हैं और वो उसकी जगह एक आराम से पेसर खिला सकते हैं. तो उनके पास इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और अच्छी पिक्स का फ़ायदा ये है कि आपका बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर आप उनके बेंच में जिसको उन्होंने खिलाया अभी तक सब ने परफॉर्म किया है और उनके पास ये अब आराम से अपॉर्चुनिटी की जिस मर्जी को वो ले आएँ और वो आके परफॉर्म करें. तो इस्लामाबाद डेफिनेटली लुक्स लाइक अ मच बेटर टीम ऑन पेपर. And of course that depth in their squad coming in handy, and tomorrow it will be interesting Taha to see कि conditions कैसी होती है, how the pitch will behave, will there be the similar extra bounce today that we saw, and of course जो हमने आज खुर्रम शहजाद का स्पेल देखा और जो बैक टू बैक अगर ऐसा हुआ तो ये लाहौर की फेवर में ये जाएगा. ऑफ कोर्स ये भी हम देखेंगे कि टॉस सुहेल आपकी नज़र में कितना इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में. नॉट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उन्होंने आप हमने मतलब कितनी इतनी तारीफें करनी है, मुझे बार बार अच्छा भी लगता है कि मैं उनकी तारीफें ही करता जाऊं, क्योंकि उनके पास इतनी कंप्लीट टीम है कि वो उनको फर्क नहीं पड़ेगा. और हर सिचुएशन के लिए वो तैयार हैं, राइट? तैयार हैं क्योंकि उनके पास वो उस हिसाब के प्लेयर्स मौजूद हैं. ऑन द अदर हैंड लाहौर के लिए मैटर करेगा क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है. शाहीन विद द न्यू बॉल जो आज खुर्रम शहजाद ने किया, ही हैज़ ऑल द एबिलिटी जो शाहीन के वो वही कुछ कर सकते हैं. और अगर वो नए बॉल पे 2 से 3 विकेट लेके दे देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में लाहौर का बहुत ज़्यादा चांस होगा. तो टॉस विल डेफिनेटली मैटर फॉर लाहौर कलंदर, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि टॉस के ऊपर ही वो डिपेंडेंट होंगे. एंड ऑफ कोर्स द मैन इन फॉर्म साहिबजादा फरहान, he will be the all important wicket tomorrow, so it will be an interesting matchup within the game. देखना होगा कि फास्ट बॉलर्स का कल कैसा दिन रहता है. आज तो बहुत ज़बरदस्त गया था, लेट्स सी कल कैसी कंडीशंस होती है. इट इज़ टाइम नाउ टू पिक आवर विनर. जी तो पिक द विनर सेगमेंट आ चुका है, ऑल इम्पोर्टेंट गेम, और हम शुरू करते हैं किससे सना. मैं तो क्विकली बता दूंगी, इस्लामाबाद इज़ माय टीम फॉर टुमारो. आई थिंक वेरी वेल बैलेंस टीम, हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, और एक टीम जो टॉस पर डिपेंड ना करे ऐसी कंडीशंस पे भी, जैसे पहले भी बात हुई. आई थिंक फॉर मी दे आर द विनर. आई मीन दे आर द पिक. सीधा हम आते हैं रोहा की. सेम आंसर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इवन दो मेरा होम टाउन लाहौर है, बट आई थिंक इस्लामाबाद this season are just looking like they have all the boxes ticked. तो for now मैं भी थोड़ा अपना आज safe prediction करूँगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड for sure. जी सुहेल भाई. लेट्स गो विद लाहौर कलंदर. लाहौर कलंदर आज मुल्तान को हराया है सुहेल भाई, कल लाहौर को. हाँ जी, मैंने ही नया बॉल खेला भी और किया भी है ना. मैंने हरवाया, सही है. मैं जब खेलता था ना तो मैंने बड़े जितवाए हैं. आई विल आल्सो गो विद लाहौर कलंदर्स. मुझे लगता है कि कल पकड़ लेंगे. शाहीन और हारिस, लाल आपने पहना हुआ है, रंजीत का लाल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाल आपने पहना हुआ है यार, ऐसे तो ना करे था. आई थिंक कल बिल्कुल लाहौर हिलने नहीं देगा इस्लामाबाद को, मेरा ये ख्याल है. इट्स लाहौर, इट्स गोना बी लाहौर's डे टुमारो. Okay, well we will find out. ये थी हमारी predictions, 2 for Islamabad United, 2 for Lahore Qalandars. It is time now to pick the MVP. जी तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा? हम रोहा से ही शुरू करते हैं. आपकी टीम है कल की इस्लामाबाद, आप बताइए कौन होगा मोस्ट. Well, it is hard to look past Naseem Shah in these conditions. So of course I'm going to pick the quick. नसीम शाह. जी सना. बिल्कुल, आई थिंक नसीम शाह भी ड्यू है. ही नीड्स टू हैव अ परफॉर्मेंस जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस. ही हैज टू शाइन इन दिस टूर्नामेंट. तो नसीम को अगर रोहा ने ले लिया तो आई थिंक आई वुड लाइक टू गो विद जेसन होल्डर. जिस तरह की कंडीशंस हैं, हाइट है उनकी, जो पेस वो बहुत ज़्यादा हाइट है. हाँ, जो वो बाउंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर क्योंकि मैच हो सकता है क्लोज जाए तो शायद उनकी बैटिंग भी इन प्ले आए. जेसन होल्डर. जी सोहेल भाई, लाहौर से कौन है आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? I'll go with शाहीन. शाहीन शाह अफरीदी. बिल्कुल, कल के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है विद दीज कंडीशंस.
My pick for tomorrow will be फखर जमान. Again, जो start उनको जिस दिन फखर जमान वो start दे देते हैं लाहौर को, जो when he gets going वो आपको मैच जिताते हैं. तो I think फखर जमान will be my MVP for tomorrow. Fair enough. I think we would all love to see. In fact, किसी भी टीम को आप सपोर्ट करें, एक फ़खर ज़मान का वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप अगर वो अच्छी लगा दें, या खुद भी अगर वो खड़े रहें जिस तरह आज हमने देखा, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि सामने से सारे आउट होते रहे जैसे आज हुआ, बट वी वांट टू सी, बिकॉज स्टैटिस्टिकली भी लाहौर कलंदर्स tend to do better and they But tend to generally, win when Fakhar I is feel scoring. tomorrow will be bowlers game. शाहीन और हारिस, ये दोनों लाहौर के लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है कल. और आई थिंक जैसे नसीम इस्लामाबाद के लिए आई थिंक वो रोल प्ले कर सकते हैं, तो लाहौर के लिए शाहीन और हारिस डेफिनेटली बहुत अच्छा लेकिन role अगर कल लाहौर नहीं जीता, अगर कल इस्लामाबाद जीता, तो आप मुझे क्या देंगे? ठीक है, विनर्स को, या तो आप कोई खाना वाना खिला दें, या आप फिर मुझे जायज़ कैश कर दें कोई, जो हम म्यूचुअली जो है आप वो अपनी मर्जी का खाना ऑर्डर कर दीजिएगा, मुझे बिल भेज दीजिएगा, मैं आपको जायज़ कैश कर दूंगा. Fair आसान enough. तरीका. As long as we have that on क्योंकि record. अगर मैं अपनी शर्त हार गया तो फिर मैं अपनी प्रेडिक्शन हार गया तो फिर उसके बाद मेरा मूड नहीं होगा मिल के बैठ के खाने का, तो मैं बस जायज़ कैश कर चले दूंगा. ठीक है, मैं और सना खा लेंगे. Done है. आपके मैं और सोहेल भाई जो है वो दुख में जाके अब हम कुछ खा लेंगे. इनको पहले से पता है इनकी टीम हारने वाली है। तैयार हैं, अभी से तैयारी की हुई है. नहीं, एज आई सेड, शाहीन और हारिस कल हिलने नहीं देंगे इस्लामाबाद को. ये मेरी प्रेडिक्शन है. अब आप जितना रोहा का प्रेडिक्शन आगाज भी खाने से, इख्तिताम भी खाने हाँ, से. वैसे जिक्र खाने का काफी रहता है ना. ओ यस यस यस. और क्या मतलब जिंदगी का मकसद ही मकसद और क्या, ये जो हम यहाँ और पे क्या बैठे हैं जिंदगानी बातें है? कर रहे हैं. खाना ही. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, पर कहते हैं ना कि इंसान जो भी करता है कमाता है, इवेंचुअली वो एक ही रोजी चीज रोटी है. रोटी के लिए, तो वो तो सही अच्छी बात होनी है, चाहिए. रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रोहा टीम तो में. जी खाने के लिए रही हैं, इसीलिए जी रही नहीं, हैं. ही इज राइट, ही इज नॉट रॉन्ग. अभी हम बड़ा अच्छा खाना खा के आए हैं, थैंक्स टू आवर वंडरफुल डायरेक्टर यासिर जसवाल, एंड ही ट्रीटेड अस ऑल. इसलिए आज हम लोग आपको बहुत हैप्पी और वो नज़र आ रहे हैं. थोड़े से हम लोग लेट भी हो गए आने में. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज का मैच इतना क्विक रैप अप हो जाएगा. हम लेट नहीं हुए, उनको जाने की जल्दी थी. आपकी टीम को. हाँ, मेरी टीम को. उनकी टीम मुल्तान को. की टिकटें जो है ना वो मुल्तान नहीं, बुक चले हुई हुई थी. चलो. होता ही है. लेकिन जो भी जीते कल, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि थोड़ा सा एक्साइटिंग हो, एंड तक मैच जाए थोड़ा सा, अब शोएब भाई होते तो वो अपने क्या उन्होंने जो उस दिन वर्ड बोला था, फिर मगजाटा पे बॉले मारे. दैट, बट थोड़ा एक्साइटिंग नजर आए. थोड़ी कोई लड़ाई भी अभी तक नहीं हुई, राइट? इटालियन से लफ्ज लगता है वैसे, लेकिन है पिंडी का मेरे. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ये वो और शुएब भाई इन्वेंट करते रहते इस तरह के वर्ड्स जो है ना. वो मगजाटे वाली बॉलिंग कल होगी, लेकिन जिस तरह जेसन होल्डर जितनी उनकी हाइट है ना, पिंडी और बॉयज जिस तरह भी की पिच किसी है. बिल्कुल. इटालियन और से कम शाहीन नहीं है. ऑब्वियसली भी कल आई Yes, थिंक yes, yes. मुझे लगता है कि शाहीन कल जो है टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग करेंगे. दैट्स बहुत आपने फखर जमान को किया उस वक्त से. शाहीन हारिस Because भाई Victor- एक प्लेयर में because आपको एक ही bowling पॉइंट मिलेगा, आपको पता है ना. शाहीन चेंज कर ले, हम आपको मौका My दे देते हैं. MVP is फखर, अच्छा, बस but ठीक my है. prediction is कि bowling शाहीन बहुत अच्छी ठीक है, करेगी. ये ठीक मेरा- मुझे तो और बहुत अगर मजा आ फखर रहा के है. मगजाटे पे लाहौर के बहुत मैचेस का मुझे बहुत मजा आ रहा है कि पहली बार देखा है कि फास्ट बॉलर्स बेचारे कहीं पे जो है ना कुछ कर- मगजाटे पे हाँ, मार actually. रहे हैं, But आउट कर that's रहे हैं. good that Lahore brings that excitement. चले जी, यहाँ पे डिस्कशन go. हमारी थोड़ी अपनी उस तरफ जा रही है, तो यहाँ ये पे off शो air को कर लेंगे, कहाँ करें रैप अप. बिल्कुल रैप अप कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक I'll just finish with what I was saying कि लाहौर brings that excitement in the tournament, जो unpredictability जो पाकिस्तान वाली है, that absolutely. element वो लेकर आते हैं. So we're all looking forward to that tomorrow. एब्सोल्युटली. आप सबका बहुत शुक्रिया, सना मीर, सोहेल तनवीर एंड सदाकत.